Good morning. Results of 9 p.m. 231. On the spot ta sa atong old guide na 123 Rumble. Atong pasakay karong abuntaga 45. Ang missing 86. Ang pamuste 7903. Atong plus minus 240 ug 120. Ang chart sa 231 aduna tay schedule today na 863 sa atong 9 PM, pwede po sa 2 PM, 5 PM base mo advance. Ayan. Ayaw kumpiyansa eh. Atong SK paabot tag pair na 65 o 45. Ayan, 465, 765. Ang double na to, double dos, 227, 252. Kung matrayo natay depensa na maybe og dos. Pabonus angle nako kay 367. Atong dikit angle 219, 239. Nara ang first combi nako kaning time to bet na 863, 368 baka 732 depensa. 965 hot, 945 very hot, 364 hot na hot, 064 hot. Ayan. Good luck. Hope na makatumong atong guide para karong buntaga December 10, 2023. Good luck. Kung nanonood ka ng video na to, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, i-share para maka-update ko permanente sa pagkuan na ako sa akong guide everyday. Yan. Piliin lang ninyo base na ay yung ganahan na kombi. Adun na tayong mga hatis combination diha para sa atong Sortress Lotto, 3D Lotto, National Draw. Good luck! Maning pasakay, 45. Kamuste, 7093.